नमस्कार दर्शक बंधु मु शिवदत्त भारती आम कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची आम सह आज अच्छा जगतसिंहपुर जिलार बालिकुदा ब्लॉक बाबा शारदा बाबा आपण कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची केमती अच्छा ଭଲ ଅଛି। ये जो दंड प्रशस्त चिकित्सा चली केते वर्ष है चिकित्सा चली 2010 मसीहाରୁ आमर गोटे प्रश्न थिला अनेक आम जो टपिक पकईलु कार्यक्रम टपिक कहन साधारण बैठ लगी कि भक्त मान बैठ लगी आमर किसी प्रश्न आसिला बाबा जो दंड प्रशस्त चिकित्सा करचंती एटा प्रहसन आपरे कौन कहि ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପାଇଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତରକ ତେରୁଆ ଆଗେ ନ କହିବୁ, କହିଲେ ସାପ ପାଇବୁ, ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସୁଖେଣା ସିନା ଦାଇବୁ। ତର୍କ କରିବା ଗଛ ଆଗ ନା ମଞ୍ଜି ଆଗ? ତ ଗଛ ଆଗ ମଞ୍ଜି ଆଗ ତର୍କ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତି ଗଛଟିଏ ବଢେଇ ଫଳଟିଏ ଫଳେଇ ଖାଇଲେ କଲ୍ୟାଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରହସନ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି ତର୍କ। ତ କାହାକୁ କିଛି ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଅନୁଭବ କର ସାର ଭବିଷ୍ୟ ବିଚାର ଏଣିକି କହିବା ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ଥଳ କୂଳ। ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, ଏବେ 3 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଠି ଏକା ଦିନରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଏ ସେ ଧାଏ, ଯିଏ ନ ପାଏ ନ ଧାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍चन ରହିବ, ଏଇ जो अनेक साधारण लोक मन प्रश्न उठुची बाबा जो दंड प्रशस्त चिकित्सा करचंती किछि पैसा आलापर आपर कौन कहिबे? दंड पाई सेमती किछि पैसा है, पैसा कथा कहले गोटे गोटे लोक मोर जेतिकी फोन कॉल आसे, बाबा 10,000 पठाऊछु, 20,000 पठाऊछु, 50 लक्ष भी दउछु, आपण आम घर को आसी हम ब्रह्मानंद स्पर्श करतु। तो सेमिति जदि 10टी घर को आम बुली जीवु दैनिक कटक भुवनेश्वर लक्ष टका रोजगार हवा कथा। 10 जन घर गले लक्ष टका आसीबो। आपण घर को आम जीवु, आम कौन खर्च बाच देबे, आम जहाँ कहबू ता से देबे, आम जाउनु तो। तेणु बड़ आश्रम परिस्थिति बड़ अभाव जटिल चली। आश्रम भिक्षा हूँ आज गोटे लोक आज गोटे सारे अच्छा सी 3 वर्ष आसती दरमा प्राय 80-90 हजार पाँच हाईस्कल मास्टर मतलब बाबा कौन देवी मुझे तुम भिक्षा कर किसी दियो, सी भिक्षा कर 58 किलो चाउल आज पठाऊँ। तो आश्रम संपूर्ण ये जो किए 50 दौर 100 दौर आश्रम दैनिक काली रात 20 लोक 30 लोक खाई आज 40-50 लोक रोषे बास हम सबुदिन हूँ। शनिवार रोषेटा केवल वर्षा जुगर बंद अच्छी, तो आम नाम कीर्तन कर विभिन्न तीर्थ को दैनिक जाऊँ। सबु भितर आश्रम बर ये दंड जो लोक जहाँ दौरान से आश्रम हो पारे, बर अन्य किसी श्रद्धालु अच्छा बहुत कथा कर आश्रम मैनेज हो पैसा कहीं आम आकाउंट देखुना लोक आकाउंट 11,000 टका अच्छी 11,000 टका 11,333 टका आकाउंट पड़ी। अनेक साधु कहते गोटे गोटे साधु कहते जो आपण एरिया जो दंड प्रशस्त चिकित्सा चलती एटा गोटे प्रहसन, एमती दंड चिकित्सा नाई कालसी लागती से सब प्रहसन आप कौन कह? दंड चिकित्सा जो साधु मैंने कहते मुझे साधु गुड़ाक मूर्ख आ मड़ी शिखी ना। अरे आमर प्रथम रामायण प्रथम पर्व रामायण रामायण वशिष्ठ पाखे ब्रह्मदंड था। विश्वामित्र जिते प्रकार अस्त्र प्रयोग कले सब अस्त्र गुड़ा निष्फल करदे ब्रह्मदंड द्वारा। शंकराचार्य पाखे दंड धरी हाथ में दंड टी धरी, निमाकाचार्य दंड टी धरी, आमर त्रिदंडी स्वामी मैंने तो दंड को न धरले कुआड़े ही जीवेनि। आ साधु मानकर तपस्या शक्ति गुड़ा दंड भितर थाए। तेणु क्या पाखे दंड मुझे हूँ मो पाखे क्या ना त्रिदंडी स्वामी जी अच्छे समस्त पाखे गोटे गोटे दंड अच्छी। ठाकुर अनुकूल चंद्र जो दीतिक से पाखे गोटे दंड अच्छी। ये दंड ब्रह्मदंड धर्मदंड, तेणु ये दंड तो सब साधु मान पाखे अच्छी। जोटी गोटे गादी अच्छा बेतटी अच्छी बेत गला दंड रहा ना ताले कहते ठाकुराणी बेत पकड़े कहीजा पड़ेगा कि सी बेतर गना छुई दौती। जगन्नाथ मंदिर जाऊँ से जो अच्छा आम प्रतिहारी सेवक दंड टी मुंडे देखते ना नहीं कहूँ रोग दुख कष्ट दूर होगा। तो जो साधु को कहबेनि साधु व्यवस्था मूर्ख पाषांड अज्ञानी मैंने एमती कहे। आ गोटे क्वेश्चन ये रही जो बांचा बट मूल ये हाल केते वर्ष है रही बट वृक्ष केवे अच्छी कहीं कहींपारे किंतु मालिकार 500 वर्ष तक 600 वर्ष लिखाई हाड़िया पदर गोल चल इच्छापुर निकटर हीराकुद बंध फाटी पड़ो खंड तलय सतर हृद पद्म विचार नीति भजुता गुरुपयर क्षितिमति ख्यात न करू मनिष्ठा वचन ही क्षेमे अच्युत जो गीत कही नवदा शक्ति को जाई बेल आखर है बट पुट लगे समय आसब ये बटर मुख्य मूल्य लीला हेनी किसी कही तेणु दंड अच्छी पोथी अच्छी आम ये पोथी मध्यम बहुत लोक बहुत कथा देखुचु
आम सहित जड़े अच्छा नाई पृथ्वी आज आज कैमेरा पृथ्वी भिड कर देखनी सब महापुरुष लिखते गोपत मुखत करित नुह आचंबित अटे बाणी चेतुआ भकत गोपत क्या बेलसुआ अच्छा जाणी कहले गोपत मुखत करबित नही आचंबित अटे बाणी चेतुआ भक्त चेता कर कौ समय कौन घटना घटव सी बुझीब सी अनुभव कर जान तो जो टंका कथा कहते आप देखु आज जी चारि चकिया गाड़ी सब लोक मैंने आसुँच जड़े भड़ारे भी आसू पर्सनाल कार टे करूँ मिनिमम लक्ष 2 लाख रोजगार ना गाड़ी गाड़ी कर से जिते 4 चकिया गाड़ी आई गोटे लोक टाइम देती कहीं तेणु आम तो बर्तमान गोटे महापुरुष बड़ कार्य होती पारादीप हम ये हम ये जगह गोटे पोथी उद्धार हम प्राय लक्ष टଙ୍କା पाखापाखि खर्च हम ये माँ 30,000 पठे राउरकेला मुख्य मध्यम भी कहूँ तो आम किसी लोक भिक्षा कर लक्ष टଙ୍କା जोगाड़ करके कमटी करूँ आम पाखे पैसा चलते आम सब कर दिंतु आ गोटे शेष क्वेश्चन आम विज्ञान जुगे विज्ञान आज कौटी मारे अनेक साधु कहते विज्ञान फेल मार साधु कथा सतरे किंतु जगतसिंहपुर मेडिकल जदि कह डिस्ट्रिक्ट बड़ मेडिकल जगह आउट अनेक किंतु अनेक रोगी आपण कैंसर हो अनेक रोग आसपर कौन दर्शक कहते ये सब प्रहसन ये सब मिथ्याबाजी बाबा सीधा सड़क कथा निपर कौन कह देखो आम जदि कह जो मेडिकल सब बंद हो आप कटक शिशु भवन जाता भर मेडिकल ना मेडिकल भितर तो मंदिर ही अच्छी बड़ बड़ हस्पिटाल भितर तो गणेश मूर्ति थुआई कहीं थुआई बड़ बड़ जो हस्पिटाल अच्छी देखिए गणेश मूर्ति आम मूर्ति मुझे कटक शिशु भवन भितर साई मंदिर हनुमान मुझे कटक शिशु भवन साई मंदिर अच्छी बहुत रोगी डाक्तर भी मुंडिया मारते तेणु डाक्तर टे पुओ को औषध देले से भगवान डाकिक दिए तो तेणु औषध कि औषध चिंता विष्णु विष्णुकर अन्य औषध ही विष्णुकर स्वरूप आम तो विष्णु को चिंता करवा तेणु समस्त प्रकार कर्म करवा आम कह आयुष अच्छी बोले आम खाद्य खाइबानी आयुष अच्छी बोले आम खाद्य खाइबानी आम आयुष अच्छी बोले खाद्य खाद्य ही खाऊचे आम देह भितर पानी अच्छे आम कौन ये गाधे पानी मनुष्य शरीर भितर जी लुहा अच्छी 3 इंच गोटे पीर कंडा पार ता बोली आम कंटा खाइबा कि तेणु कहवा कथा तेणु विश्वास कर्म औषध आम एलोपाथी हो आयुर्वेद हो ये गोटे कर्म मध्यम कौन वैज्ञानिक चिंताधारा विशेष भाव में ज्ञानी मुनि ऋषि मैंने औषध तैयारी करछन्ती से औषध तैयारी कला भितर औषध आमर भारतीय शास्त्र में औषध तैयारी कला औषध खाऊा समय मत कहला औषध समय विष्णु को चिंता औषध चिंतयंतं विष्णु यात्रा समय बामन को चिंता कर अरण्य रघुनाथ को चिंता कर जल पद्माशाही नाभ को चिंता कर शयन काल पद्मनाभ को चिंता कर जलरू बराह को चिंता कर लोक आज भगवान नाम तेणु आम दुआ एवं दबा ये दुईटा जुगे जुगे अच्छी जो आध्यात्मिक को आपण कौन पसंद आपण निश्चय गोटे भल देखिए आध्यात्मिक भारत वर्ष समस्ते समस्त गोत्र जन ऋषि समस्ते मुनि ऋषि संतान आध्यात्मिक हूँ प्रकृत ज्ञान आध्यात्मिक भितर जो कथाटी अच्छी से कथाटी को आम एपर्यंत समस्ते बुझी पारे आध्यात्मिक शास्त्र तुम गोटे शंख प्रथम मंदिर पर शंख मार शंख को फुंकिवा द्वारा शंख शब्द बहुत कीटाणु बीजाणु गुड़ाक मरी जाती शंख बजाऊा लोक के गैस टैबलेट खाऊ न देखो दैनिक जो शंख 3 थर बजाऊव से केवल गैस टैबलेट खाऊ न तार गैस ही होन आपड़ कर्पूर पानी पिंतु जीवन नष्ट हो हाथ सानिटाइज हो आज जगन्नाथ मंदिर में बाघमुखी पिंधिकी जाऊे कोरोना समय समस्त मास्क लगे पूर्व जगन्नाथ मंदिर मास्क अच्छी 1000 वर्ष पूर्व परंपरा तेणु खाद्य खाऊे तुलसी पत्र पकाऊे तुलसी विष दास जीवाणु फल तुलसी दूर करुचे तुलसी मूल कौन विषाक्त जंतु रही पारते ना आम आध्यात्मिक शास्त्र कौन कथा ना पिला जन्म है गोमूत्र सिंची दबा गोमूत्र सिंचे कैंसर गोमूत्र कैंसर भल हो पारे विज्ञान मानुष आगुरी तो गोमूत्र सिंचे गोमूत्र पिया कथा कहुई भगवान कृष्ण को गाई लांजरे झाड़वा गोमूत्र पियादे गोबर चिता करदे भागवत लिखाई तो विज्ञान जहाँ को प्रमाणित करुच्ची हजार हजार लक्ष लक्ष कोटि कोटि वर्ष पूर्व पुराण में मुनि ऋषि मैंने प्रमाणित कर सारी जहाँ एवं विज्ञान प्रमाण करुच्ची अनेक दिन प्रमाणित सरी बड़ विज्ञान जानूची बहुत ये जो विज्ञान आध्यात्मिक देखिए बहुत वैज्ञानिक मैंने आध्यात्मिक ग्रहण कर बहुत बड़ बड़ आमर हार्ट डाक्तर थे कवि प्रसाद मिश्र जगन्नाथ बड़ भक्त अमेरिका हार्ट स्पेशलिस्ट ये विज्ञान को जी आमर कैंसर डाक्तर जी की विज्ञान को आध्यात्मिक ग्रहण कर गुरु ग्रहण कर आमर शिवानंद सन्त शिवानंद जी की जड़े प्रथम एमबीबीएस डॉक्टर तापर सन्त होती तेणु जदि आपण देखिए ये जो किसी पंझाटी हेतुवादी बाहरी मु क्या कथा मानविनी मु क्या शुणिबिनी माने अत्यंत निकृष्ट अज्ञानी जीव ही आध्यात्मिक ठार दूरे जाए जानी लोक आध्यात्मिक दूरे जाए अज्ञानी निपट जीव
ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ ବସିଛନ୍ତି ବଜ୍ରା ଆସନରେ। ଆପଣ ଖାଇସାରିକି 10 ମିନିଟ୍ ବଜ୍ରା ଆସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ କେବେ ହବନି, ଚୁଟି ପାଚିବନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ସମୟରେ ଥିଲା। ଋଷି ମୁନି ମାନେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ, ଋଷି ମୁନି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଚରକ କମ ଔଷଧ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସୁଶ୍ରୁତ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବରାହ ମିହିର। ଏବେ ଆମେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ମାପିଥିଲେ ଦୂରତା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସବୁ କମ, ସବୁ ଯାକ ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନଳ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର। ସେଇଭଳି ପଥର ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ନା ବିନା ପିଲର ଅଛି, ନା ଡିପିସି ଅଛି, କଣ ଅଛି? ସବୁ ଯାକ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ହିଁ। ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କୁଡ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ କୋଉ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଗଢା ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାଳକୁ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୋଉ କଲେଜରେ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କୋଉ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ? ଇଏ ତ ବିଜ୍ଞାନର ଦେଶ, ଫେରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ କଣ କହିବା? ଆମେ ନ ଜାଣିକିରି ଅଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ। ଏ ତ ବିଜ୍ଞାନର ଦେଶ। ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଇଠୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ବୈରାଗ ଜୀବନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବନ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଦିଏ। ମନେକର ଆମେ ଦିନକୁ 5 ଥର ଖାଉଛେ, ବୈରାଗ୍ୟ କଲେ 2 ଥର ଖାଇବା। ଦେଖୁ 2 ଥର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହାଲକା ଲାଗିବ, ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ପରମ ସୁଖ, ଏବଂ ଲୋଭ ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରମ ଦୁଃଖ। ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବନ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ। ଜଣେ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଶୀତ ଦିନେ ଶୋଇଛି ଦିନ 11টাରେ ଉଠୁଛି, 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଦିନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବୈରାଗୀ ସାଧୁରେ 4ଟା ରାତିରୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲା, କେତେ କର୍ମ ସେ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛି। ସକାଳର ପକ୍ଷୀ ଉଡିଯିବା, କୁକୁଡା ବୋବେଇବା, ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସୁଖ କିଏ କହୁଥାଏ, ତାହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଆପଣେଇଲେ ସୁଖ ପାଇବ। ମାନେ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ସୁଖୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଇଏ କିଛି ମାଳିକା ଫାଳିକାରେ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା ନା? ନାଇଁ, ମାଳିକାରେ ଦଣ୍ଡ କଥା କାହିଁ ଲେଖା ହବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ସବୁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିୟ ସାଧକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନୁ। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। କୁମ୍ଭରେ ଯାଉ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୀତିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାର ଉପଯୋଗ କିଏ କୋଉ ଭଳି କରିଛି। ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଛୁଆ ଯାଉଛୁ, ରୋଗୀ ମନ ପାଇଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡୋର ଲାଗିବ ସେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବନି। ପାର ଶନିବାର ମୁଁ ନଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଲୋକ କିଛି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନଥିଲି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଇନି ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ସମୟ ଦିଏନି, ଲୋକ କମିଯାଆନ୍ତି, ଫେର ହୁ ହାକିରି ବଢନ୍ତି କମନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଡୋରି ଲାଗେ। ମାଳିକାଟା କେତେ ଦୂର ସତ, କେତେ ଦୂର ମାଳିକାଟା ସର୍ବଜନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏନି, ମାଳିକା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତମେ ନିଜେ ମାଳିକାକୁ ପଢ, ମାଳିକାକୁ ବୁଝ, ମାଳିକା ବିଚାର କର। ଇଏ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ମାଳିକା ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। କିଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପର୍ସନାଲ ସାଧୁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିକି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୋଉଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରରେ ବହୁତ କଳ୍କି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଆସେ ଯାଜପୁରରେ। ଯାଜପୁର କାହା ଘର ନୁହଁ? ଯାଜପୁରଟା କାହା ଘର ନୁହଁ ଭାଇ? ଇଏ ଜରାଇ ହଉଛି ଯାଜପୁର, 2 ଥର ଜ ଲାଗିଛି। ଗୋଟାଏ ହଉଛି ମା ଗର୍ଭର ଜରାୟୁ। ଇଏ ଜରାୟୁପୁରରେ, ଜରାୟୁ ତା ଭିତରେ ଯାତନା ଅଛି, ଜୀବଟି ଅଛି। କୋଉଠି ଥାଏ? ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଥବ, ଗୋଡ ଉପରକୁ ଥବ। ସିଏ ମାନେ ପୂଜ କୀଟ ପୁରୁଷ ନାଳୀ ନାଡ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଥିବ, ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଜୀବଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ, ଗୋଡ ଥିବ ଉପରକୁ। ଇଏ ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଜୀବ ଥାଏ। ଇଏ ଜରାୟୁ ହଉ ଯାଜପୁର। କହିଲେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଆସିବେ। ବିରଜା ମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କେହି ଆଉ ରାଜା ନଥିବେ। ଶରୀରରେ 6ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର 1, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଉପରେ ରହିଲା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ରାଜା। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଣିପୁର ଅଛି, ମଣିପୁର ଉପରେ ଅନାହତ ଅଛି, ଅନାହତ ଉପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅଛି ଭୁଲତାରେ, ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସହରସାର। ଇଏ ସହରସାର ଉପରେ କେହି ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ରାଜା। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ପରା। ଇଏ ସହରସାର ଚକ୍ର। କମଳପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଇଏ ସହର୍ଷ ଦଳ ଯୋଉ କମଳ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆସିକିରି ତମ ଭିତରୁ କାଳିମାକୁ ନାଶ କରିବେ। ଆସିଗଲେ କଳ୍କି। କଳ୍କି ପରା ଘରେ ଘରେ ଆସିବେ। କହିଲେ କୋଇଲିଲ, ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ କୋଇଲିଲ ଘରେ ଘରେ କୋଇଲିଲ କହିବୁ ତୁ ଯାଇ, ଘୋଷ ଏକାକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବରେ ଏକାକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବେ। କଳ୍କି ଅବତାର ଏଇ କମଳପୁରରେ ହବ।
ମସ୍ତକରେ ହବ ଆଉ ରାଜା ନଥବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଭିତର କଥା, ବାହାରେ କୋଉଠି ଆସିବେ ନା କଳି ଯୁଗ ଯେ ନର ଶରୀରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ 5000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିକି ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁରେ ଆସିବେ। କେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ କେଶବ ଠାକୁର ହେଇ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହେଇ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ଆସିକିରି ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ୍ଗରେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରିବେ। କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ କଂସ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ଏ ତ ଘରେ ଘରେ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଆସିବେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯାଜପୁରକୁ ଦେଖ ବିରଜା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି କେହି ରାଜା ନଥିବ, ବି ରାଜା ନଥିବ, କମଳପୁରରେ ଆସିବେ। କହିଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, ଡାକତା କମଳପୁର ଗୁପ୍ତ ସେ ସମ୍ବଳ। ଯାଜପୁରରେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରେ, ସେ କ୍ଷୀର ନଦୀ କୋଉଠି, ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଖେରୁଛି, ଯୋଉଠୁ ଅମୃତ ଖେରୁଛି ତା ଦକ୍ଷିଣରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଅଛି, ସେଇଠି ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ କଳକି ଆସିବେ। ତମେ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛ, ତମ ଭିତରେ କାଳିମା ଗଲାଣି। ତମ ଯିଏ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, ତେମେ ସମସ୍ତେ ଭିଉସ ପାଇଁ ପାଗଳ ବାଉଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରୁ କାଳିମା ଗଲାଣି? ତେମେ ତ ନିଜେ ପଙ୍କ ବଳି ହେଇଛ, ହାତରେ କଳା ଅଛି, ତେମେ କଳକି ବାହାରେ କହୁଛ କାହିଁକି? ତମ ଭିତରୁ ଲୋଭ ଗଲାଣି? କେମିତି ଭିଉସ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଗୁଡେ ପାଇବା, କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସେଇଥିରେ ତମେ ସବୁ ତ ଅଛ। ନିଜ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କାଳିମା ଭିତରେ ଅଛେ। କାଳିମାର ଅଛି ନା ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଗଲେ କଳକି ପାଇବା। ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ବାବା ଶାରଦା, ଯେ କି ଅନେକ କଥା ବି ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବାବା ଶାରଦା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି।